मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, एक हमारे साथ एक आलिम दीन जुड़े हुए हैं, तो आज हज़रत से कुछ इल्मी गुफ्तगू करेंगे, कुछ दीनी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए सबसे पहले हज़रत की तारीफ़ पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। क्या नाम है आपका? मौलाना जहांगीर अशरफ। जी माशाल्लाह, मौलाना जहांगीर अशरफ हैं और आप जो है हैदराबाद की सरजमीन पे आप वहाँ पे पढ़ाते हैं और यहाँ पे गांव आए हुए हैं छुट्टी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चाय की खेती है, ये यहाँ पे चाय पत्ती की खेतियाँ होती है माशाल्लाह। तो मौलाना जहांगीर साहब, आपसे कुछ हम ऐसी गुफ्तगू करना चाहते हैं कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात को बनाया है, पैदा किया है। तो उन 18,000 मखलूक़ात में से सबसे अफजल, सबसे बेहतर, सबसे बाला और सबसे अजीम इंसान को पैदा किया है माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। और अल्लाह और उसके रसूल का फजल है कि हम लोग इंसानों में शामिल हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हम नबी पाक साहिबुल्लाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा हुए हैं माशाल्लाह। और हमारा कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तो हम लोग जो अल्लाह तबारक ताला ने हम लोग को जो इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो इन अशरफुल मखलूक़ात के बारे में आप चंद बातों को रोशनी डालिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम हज़रात, अभी हज़रत ने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 मखलूक़ात को इस दुनिया में पैदा किया है। जी माशाल्लाह। और बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात को आप देखते भी हैं, हैवानात, जमादात, दरिंदे, परिंदे, चरिंदे, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक में शामिल है। लेकिन इन मखलूक को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो वो मखलूक और इंसान में बहुत फ़र्क है। बेशक इंसान अफजलुल मखलूक है, सबसे बेहतर मखलूक अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला का पैदा करने का मकसद इंसान को हमें कुरान करीम व फुरकान मजीद से मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लिअबुदुन। बेशक अल्लाह ताला का फरमान है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। हमारा और आपका पैदा होना सिर्फ इबादत है, अल्लाह ताला को राज़ी करना है। और हमारा पैदा होने का मकसद ही यही है कि हम रब की इबादत करें। बेशक और आपका पैदा होने का मकसद ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। बेशक बेशक मोहतरम हज़रात, इबादत हमारा असल मकसद है। हमारा दुनिया में आना, दुनिया में पैदा होना रब की इबादत है। बेशक मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इबादत के लिए पैदा किया है, तो उस इबादत को नहीं भूलना चाहिए। हमें दुनियावी काम में कितनी ही मशगूल रहें, लेकिन जब रब की इबादत के लिए बुलाया जाए तो हमें हाजिर होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मकसद सिर्फ इबादत है। मिसाल के तौर पर ये मोबाइल है। मुजीब ने, जिन्होंने इजाद किया है, मोबाइल को बनाया है, इस मोबाइल का बनाने का मकसद ये था कि इंसान फ़ोन में बात करे। अब इंसान दूर में है, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, इंडिया में रहकर हो या पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या सऊदी अरब में हो, या फिर इंडिया के अंदर कलकत्ता में हो, बम्बई में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो,
تاکہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے, ایک دوسرے کی جو ہے حال چال کے بارے میں معلوم کر سکے. موبائل فون کے لیے بنایا ہے. اب موبائل اپنے مقصد کو نہیں بھولا. اب میری بات کو نوٹ کیجئے گا کہ فون کے لیے موبائل کو بنایا ہے, پھر موبائل دھیرے دھیرے چھوٹے موبائل سے بڑا موبائل استعمال ہونے لگا, ایک سے ایک موبائل آنے لگے, 4G 5G. اسی طرح اس میں فیس بک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, اس میں واٹس ایپ بھی ہے, اس میں ٹک ٹاک وغیرہ نہ جانے کیا کیا ہے. لیکن مقصد کیا تھا؟ صرف بات کرنا. بات کرنا موبائل کا مقصد ہے. موبائل جانتا ہے کہ مجھے جو بنایا ہے صرف بات کرنے کے لیے. تو جب انسان موبائل کا استعمال کرتا ہے, اگر وہ یوٹیوب چلاتا ہے یا فیس بک کا استعمال کرتا ہے یا واٹس ایپ چلاتا ہے یا ٹک ٹاک وغیرہ چلاتا ہے, اسی وقت اگر کوئی انسان فون کر دیتا ہے تو یہ ساری چیز کو ختم کر کے فون آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیز جو ہے ختم ہو جاتا ہے, فون آ جاتا ہے. اس لیے کہ موبائل جانتا ہے کہ مجھے جو میرا اصل مقصد ہے بات کرنا, فون آنا. تو میرے دوستوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان موبائل چلاتا ہے, فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو, یوٹیوب ہو یا ٹک ٹاک ہو, تو فون کرنے پر ڈائریکٹ یہ سارے چیز کو ختم کر کے فون آنا شروع کر دیتا ہے. فون آ جاتا ہے اور فون آنے کے بعد یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا اصل مقصد فون ہے. تو اسی طرح میرے دوستو, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زندگی میں چاہے کوئی بھی کام کریں, چاہے کسی بھی کام میں مشغول رہے, چاہے وہ تجارت ہو, چاہے وہ کھیتی باڑی کا کام ہو, چاہے وہ اور کسی مزدوری کا کام ہو, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس گھر سے آواز آنے لگے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, تو ہمیں بھی یہ سارے کام کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف جانا چاہیے. یہی ہمارا اصل مقصد ہے. ماشاءاللہ, بہت عمدہ, بہت عمدہ. جس طرح موبائل نے اپنا مقصد نہیں بھولا ہے, اسی طرح ہمیں بھی اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے. اس لیے کہ موبائل کو تو انسان نے بنایا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, جو سارے کائنات کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ ہمیں انسان بنایا, اگر وہ چاہتا تو کسی اور مخلوقات میں پیدا کرتا, وہ کسی اور امتی میں پیدا کرتا. رب کائنات کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر وہ بھی امت محمدی میں پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ماشاءاللہ.